सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 28 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, श्रावण मास कृष्णपक्ष कर्कट 12 दिन। आज चिता लगी अमावस्या। आज तिथि और नक्षत्र अमावस्या रात्र 11 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, पुनर्वसु नक्षत्र दिवा 7 घंटा 33 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 24 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 21 मिनिट। आज घातचंद्र नाही। आज तुला कुंभ राशि घातवार। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7 घंटा 59 मिनिट पर्यंत, दिवा 10 घंटा 35 मिनिट ठारू दिवा 1 घंटा 11 मिनिट पर्यंत, दिवा 4 घंटा 38 मिनिट ठारू संध्या 6 घंटा 22 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज आमिष भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठार प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। कोनोसी गोटे सुखबर हस्तगत हेबो जहाँकि मनरे प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृह कर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करिवे। पड़ोशी मानक सह संपर्क रे सुधार आसिबो। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करिवे। कोर्ट रे चलुथिबा कोनोसी गोटे निर्णय आपनकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। सेवा भाव रे उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकंकु बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन भलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो। स्नेह रे वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरियांक लागि दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करबा लागि नुआ योजना प्रस्तुत करिवे। कौनसी भी क्षेत्र में निवेश आज आपंक लगे अत्यंत ही शुभ रहिबो। अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेबो। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेबो। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लागि रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौनसी बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहबा पई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जायतिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौनसी खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगे भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कहारी को किसी भी उधार दिंतु ना कि कहाठारू किसी भी उधार नियंतु ना। और आज आप जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। आज दिनटी आपन लगे मिलामिशापूर्ण रहिबो। मन विषर्ण रहिबो। थंडा काश भली किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। सेथिबे आज आपण जेते छोटिया रोगटी हेले मध्य ताहार चिकित्सा करंतु। अवहेला करंतु नाही। कर्मक्षेत्र समस्त कार्य विलंब रे संपादन करिवे। ता सहित गोटे कथार ध्यान रखंतु कि आज दिन रे आपण काहारी को भी उद्धार दियंतु नाही, कारण ता फेरिबारे समस्या उपजिबो। पिला माने अबाध्य हेबे। चिड़चिड़ा स्वभाव संपन्न रहिबे। आज आपण को किसी कठिन परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकु भी पड़ी पारे। सेथिबे आज आपण कौनसी भी बड़ धरणर निष्पत्ति नेबारु बंचिबाकु हेबो। आज किसी एपरि कार्य भी करबाकु पड़ी पारे जहाँ आपण स्वप्न रे भी भाबी नथिबे। किसी कार्य अनिच्छा सत्त्वे निर्वाह करबाकु बाध्य हेबे। परिवार मध्य किसी अशांति सृष्टि हेबो। कुटुंब हेतुक जंजाल देखादेव। पौत्रिक संपत्ति को नहीं कलह उपजी पारे। परिवार मध्य किसी अशांति सृष्टि हेबो। कुटुंब हेतुक जंजाल देखादेव। पौत्रिक संपत्ति को नहीं कलह उपजी पारे। आज आप अଯଥା जुक्तितर्क और वाद विवाद दूरे रुहतु, कारण किसी कलहर संभावना बनु अच्छी। से सावधान रुहतु और बाणी में मीठापन रखा चेष्टा करंतु। मन में दुख हेबा भली किसी खबर शुणा मिल पारे। धैर्यर आवश्यकता उपजिब। कार्यस्थल में कार्यभार वृद्धि पाइब। अଯଥା खर्च बढ़िबो। अर्थ आय जेतिकी खर्च भी सेतिकी रहिबो। किंतु जहाँ भी हो आज आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। धनर अभाव बोध हेबो नाही। अटकी रहिथिबा धन फेरी आसिबा भली जोग बनु अछि। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौनसी बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहबा पई दिनटी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप
କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କିଛି ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ମାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଭ୍ରମଣ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ମାଲିମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି ଓ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କି ବାଦବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କଥା କହିବାରେ ଆଜି କୁଶଳ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାରୋହ ଆଦିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ। ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ।
आर्थिक दृष्टि आज दिन उत्तम पारिवारिक जीवन सुखमय परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेब विद्यार्थी माने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे संपूर्ण दिनटी आज आपण आनंददायक निज जी आनंद न रे आपण संतान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे दूर में रोकवा आपणकर भाई भौणी किंबा आपणकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आप आनंदित रे दूरस्थान को यात्रा करपारती बुलाबुली कर प्लां करपारती कर्मक्षेत्र में अन्य मानकर साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे तेज आज आपण स्वास्थ्य अल्प सावधान रहिबार अछि फास्ट फूड और जंक फूड परी खाद्य किंबा एपरी खाद्य जहाँकि आपण लगी खराब होता है तो आज से दूर ही रहिबाक पड़िबो कारण आज आपंकर स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थी व्यक्ति को पुस्तक दान करूँ धार्मिक पुस्तक भी दान करें और आज आप क्या मन में भी दुख है भाई किसी कहतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना शारीरिक सुस्थता बजाय मन में प्रसन्नता अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे अटक रही कार्य आगेब पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हे समस्त कार्य ठीक समय पूरा हो आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौन भी असुविधा रहिबो नाही ऑफिस रे सहकर्मी को सहयोग मिलिबो उपरिस्थ कर्मचारी आपण को काम रे खुशी रहिबे बंधु संपर्क वृद्धि हेबो पुराना मित्रंक सह भेट हेबो सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहन रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे महिला मानक लागि दिनटी अनुकूल महिला माने गृह निपुण रहिबे परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिबो पितापुत्रंक मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हेबो तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आप चिंतार रही पारंती तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिबो लव लाइफ दिनटी भल व्यापारी मानक लागि दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो इच्छा मुताबक आय करें व्यापार को बढ़ाइबा पई विचार आसिबो कौन सी गोटे नूतन आयपंथा खोलीजिब परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़िबो छात्र छात्री माने समयानुवर्तित होई पढ़ापढ़ी करेंगे पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे बहुदिन कौन सी गोटे चिंता आज दूर हेबो सरकारी चाकरियों लगी दिनटी उत्तम रहिबो वरिष्ठ आपण को उपहार देबे व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती बड़ों को अनुमति लाभप्रद रहिबो निजस्व संबंध को मजबूत करबा लगी चेष्टा करिवे आपनकर जीवन रे नुआ परिवर्तन होई पारे पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान होई जिवो पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो अविवाहितों को जीवन साथी मिल पारे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप सूर्योदय पूर्व उठंतु और स्नान पर विष्णु सहस्र नाम पाठ करूँ जदि संभव न हुए तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह मंत्र को 11 थर जप करूँ यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना आज दिनटी विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति कर चिंतित रे कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हो कौन सी गोटे दुह संवाद प्राप्त हो कौन सी निकट संपर्कों स्वास्थ्य को नहीं आप चिंतित रे कौन सी गोटे अप्रिय परिस्थिति आपण को सामना को आसब अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे मन व्याकुल कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हो एथिपाई आज आप कथा कहवा समय सठिक शब्दर चयन करूँ तरतर हो कौन भी निष्पत्ति नियंतु नहीं पाख लोक शत्रुता आचरेंगे पारिवारिक जीवन में हताश भाव देखादेव स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे से आज आप जिते भी छोटिया रोगटिया होते आपन तार अवहेला करंतु नहीं डाक्तर परामर्श करंतु और चिकित्सा करंतु निज प्रति अवहेला करंतु नहीं और आज बाहर खाद्य पदार्थ ठारू दूरे रुहंतु आज किसी एपरी कार्य भी करने को पड़ पारे जहाँ आप स्वप्न भी भावी नथिबे किसी कार्य अनिच्छा सत्वे निर्वाह करने को बाध्य हेबे कहार उपकार करी धोखा पाइबे कर्मक्षेत्र में धंदी हेबे चौर भय रोहुअछि से आज सावधान रुहंतु महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहंतु शत्रु आपण प्रति षड्यंत्र करिपारंती अकारण रे क्षतिर सम्मुखीन हेबे कलह आदि पड़ पारंती प्रत्येकटी कार्य प्रमादबहुल हेबो व्यवसायी मानकु स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो लव लाइफ दिनटी भल नुहे छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे आज पिलामानकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन से गोटे गाई को बुट डाली गुड़ और से अल्प हलदी मिसाई खाइबा दिंतु और आज आप यथासंभव मौन धारण करूँ यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचार राशि विषय जाना आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे सफलता प्राप्ति हेब
देह और मन भल रहिबो, आय अब्याहत रहिबो। महिलामानक लागि दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। पड़ोशी मानक सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझी पारिबे और कौनसी गोटे योजना परिवर्तन करिवे और यह आपन लागि शुभ रहिबो। दूर बंधुଙ୍କ द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइबो। बंधुमेल आनंद पाइबे। कौनसी गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिलिबो। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिबो। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। समाज रे जश और सम्मान अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानक पई दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेबो। अटक रही धन पाखक फेरी आसिबो। चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हेबो। स्थगित थिबा कार्य अतिशीघ्र पूरा होइजिबो। पूर्व योजना फलवती हेबो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। दक्षतार उपयोग करिवे। कौनसी क्षेत्र में सम्मानित हेबार सुजोग पाइबे। बाटरे पुराणा मित्रंक सह भेट हेबो जहाँ मन में प्रसन्नता आनिदेव। सुखबर प्राप्त करिवे। व्यापारी मानक लागि दिनटी लाभप्रद रहिबो। लव लाइफ पई दिनटी भल। पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिबो। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप सकाଳେ स्नान कर समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह मंत्रटी को 11 थर जप करंतु। आज आप कहारी को भी किसी भी मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु धनुराशि विषय जानिबा। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। कौनसी मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोग देवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। पाख पड़ोशी किंबा निजर लोकमानक द्वारा किसी सुविधा सुजोग प्राप्त हेबो। अदालत रे चालुथिबा निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हेबो। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धन लाभर दिनटीए। अटक रही कार्य आगेब। निर्माण कार्य अग्रगति देखादेव। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामण रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। कौनसी गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनिदेव। महिला मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करिवे। परिवार मध्य हसखुशीर लहरी रहिबो। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुत गति संपादन करिवे। असंभव परि लागुथिबा कार्य को सहजरे संपन्न करिपारिबे। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेबो। दूरयात्रार जोग बनुअछि। लव लाइफ पई दिनटी भलरे कटिबो। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करिवे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइबो। भविष्य को नहीं कौनसी ठोस योजना प्रस्तुत करिवे। निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करिवे। आज आपण आगू को बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय रे बिक्री बढ़िबो और आर्थिक लाभ हेबो। कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर होई पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी रे पदोन्नति मिल पारे। जीवन साथी आपण कथारे प्रभावित हेबे। पूरा दिन ऊर्जाभर रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर मंदिर रे किंबा भगवान विष्णु सम्मुख में गोटे शुद्ध घीर दीपटे जालतु। आज आप क्या भी क्रोध करूँ ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। जहाँकि मन में प्रसन्नता आनिदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृह कर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करिवे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिबो। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करिवे। कोर्ट रे चलुथिबा कौनसी गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकं को बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन बलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो। स्नेह वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरियांक लागि दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करबा लागि नुआ योजना प्रस्तुत करिवे। कौनसी भी क्षेत्र में निवेश आज आपन लागि अत्यंत ही शुभ रहिबो। अधिकरु अधिक लाभ प्राप्त हेबो। व्यापारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेबो। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लागि रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौनसी बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवा पई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे।
କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ମଥାରେ ହଳଦୀ, କେଶର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗବନ ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। କର୍ମଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଟ ଡାଲି, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି କୌଣସି ଭିକାରୀ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ବି ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ଓ କିଛି ଶାଗ ବିଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।